Dobar dan. Danas ćemo pričati o temi o danu, životu, večnom. Kako da sastavimo u jednom danu prošlost, sadašnjost i budućnost? Kako da taj dan obuhvata čitav naš život i ne samo da ga obuhvata, nego da kvalitativno sažima, da u sebi sadrži sve ono najbolje što smo doživjeli i da to prenosi u svakom danu. Mi zapravo uvijek imamo dan. Nama se samo čini da mi imamo godine i mjesece. Svetitelji kažu čovjek treba da živi kao da mu je svaki dan zadnji. Onda tek ne bi grešio, bio bi odgovoran i prema sebi i prema drugima. Međutim, mi zapravo uvijek imamo jedan dan. Realno živo živimo u danu. To što je bilo pre, mi nemamo osjećaj taj, imamo neko sjećanje. Naš život je realno taj dan. I u njemu imamo ceo život. I sad kako da okrenemo da taj ceo život bude u tom danu? Ili da taj dan sastavlja čitav život. To je taj kvalitativni pristup životu u kome mi minimalizujemo taj osjećaj prošlog, budućeg vremena i držimo cijelog sebe u tom danu. U tom danu je svakako i ono što smo mi doživjeli. I ono što ćemo tek doživjeti čak. Neko će reći, dobro, ajde ono što smo doživjeli. Ali kako je ono što ćemo tek doživjeti? Pa i ono što ćemo tek doživjeti imamo u nekom planu, imamo u nekoj predstavi. Idemo ka tome. Ako gledamo, na primjer, jednu jabuku. Kako mi sudimo o toj jabuci? Po plodu. Znači, plod je ono što vuče i sjemenku ka cilju. I ono na kraju što će da bude, ono najzrelije, najpunije, vuče sve prethodno. Znači, postoji neki unutrašnji cilj. Neka svrha koja pokreće stvari, to su već i neki stari filozofi tako posmatrali. A i kad stavimo na prst na čelo i kažemo ime Oca, znači da se pokrećemo iz onoga od čela duhovnog, najnematerijalnijeg, da li naše ličnosti, koja se ne vidi kao ličnost, vidi se lice i ime i smisao naš, ili se pokrećemo od nekih misli, nekih ideja, nekih odluka. I one postoje, iako su date sada, one nekako kao da vuču iz tog cilja unapred. I iz tog unapred osmišljavaju ono nazad. Ima filozof koji kaže, ni Bog ne može napraviti da nije bilo ono što je bilo. A ništa nije istinito tu. I čovjek može da napravi da nije bilo ono što je bilo. Otkud ti znaš šta je bilo? Dok na kraju ne vidiš taj plod. Ti misliš da si bio ponižen, da je neka situacija u kojoj si bila gubitak ili nešto što si želeo, voleo, neki posao, a na kraju ti se pokaže da bi to možda bila i tvoja propast ili promašaj. To bi neko rekao, Bog zna šta nam treba. Ali nije samo taj smisao, iako uvijek Bog beskonačno iznad ne zna svih stvari koje vodi, nego je suština da ono buduće, tačnije večno, vodi i ono prošlo i ovo sada. Ono je sve paleta. Jedna država hoće jedno, druga hoće drugo. Jedan čovjek hoće jedno, drugi hoće drugo. A šta je to između? Šta je to u toj celini? Ako Bog vodi, on vodi i tu unutrašnju svrhu bilo kojeg bića, ka nekom cilju, njenom savršenstvu, njenom ispunjenju, ali vodi i to sve. A svako gleda samo svoje parče i svaki svoj deo. Pa čak i sam čovjek, on vidi prethodno ono što mu se desilo jedno parče. A šta je sa onim što će tek da bude? Pa on nekad kaže, ma i bolje što je nisam to i to uradio, što se nisam bavio tim i tako dalje. Na kraju, tek kasnije se to vidi. Ako bi neko stvarno posmatrao stvar iz tog savršenog cilja, svrhe, iz budućeg,
On ne samo da bi mogao da promeni ono što je bilo, nego bi prvo mogao da vlada sobom u odnosu na tu prošlost, budućnost, a možda i širim planom, ako je to u skladu sa Božjim dubokim smislom, ako je ta pravednost tako čista sa svih strana. Znači, vraćamo se tom danu. Mi smo doživjeli nešto lepo, nešto loše i sva ta stanja su bila potrebna da mi shvatimo sebe, da proniknemo u svoju dubinu, emociju, osjećaj, želju, volju, šta hoćemo, šta nas to vuče. Ali to se nekako izbriše i bude u nekom haosu. A mozak sve beleži, to znaju ljudi koji su doživjeli smrtne opasnosti na ivici života, kada mu ceo život protekne kao na filmu za nekoliko sekundi. Mozak sve beleži. Ali čovjek to selektuje i on ne bi mogao da izdrži tu beskonačnu količinu tih informacija, nego se selektuje jedan deo čulima i razumom i svešću koji mu je potreban za odlučivanje i život. Međutim, nije stvar tu samo kvantitativne selekcije, nego po nekom ukusu i nekoj dubini šta čovjek želi i te kvalitativne selekcije. I tu postoji jedan unutrašnji film, kao film koji povezuje sliku, zvuk, i ono u poeziji, u filozofiji, u svemu, ali nekako zajedno u jednoj jednostavnijoj priči, da to bude pitka u životu, tako i mi imamo neki naš unutrašnji film koji treba pokaže našu tajnu života. Koje se svrsi ona odvija. Zašto smo takvi kakvi smo? Šta je naš zadatak? Ili mi treba da se vratimo nazad u te situacije što su nam se dešavale, događaji i doživljaji i da to iskombinujemo, da vidimo te poruke, da vidimo tu vezu obostranog i onostranog, onoga što će tek biti i onoga što je bilo, da shvatimo ka čemu to ide. I čovjek zapravo iz tog dana u kome produbljuje svoje osjećanja, svoje misli, svoje osjećaje, deluje i upravlja tim prošlim i tim sadašnjim iz tog starijeg budućeg ili da kažem večnog. Ako dođe do tog duhovnog lika, do duhovne ličnosti, on zapravo stoji na tom duševnom i tom fizičkim svojim likom i shvata šta se sve dešavalo. Ne samo čovjek, nego i narod. Narod mora da dođe do suštine, do tajne svoje duhovne ličnosti ili svog duhovnog rođenja, da shvati svoju svrhu, smisao u odnosu na druge narode pred Bogom. To je najbliže nekom jedičkom duhu. Jer kao što u filmu postoji scenarij koji vodi priču, tako ta dubina reči, govora, ili i da koje su normalno i misli i osjećaj, govor sažima sve što se vidi, što se čuje, što se misli, što se osjeća, vodi tu priču. I pomaže mu da shvati sve to što je se dešavalo. To ne može da nestane. To je na neki način ostalo. On mora taj depo, tu riznicu koju stalno nosi sa sobom, tu vertikalu vremena, da poveže sa tom horizontalom sada i da proširi, otvori taj dan. Nekada može u jednom danu da doživi nešto što za 10 godina nije doživio. I čovjek i najobičniji bilo koji u svom životu traži te trenutke. Da sa tim danom uhvati smisao života. Da uhvati godinu celu preko dana, a preko godine života, preko života večnost. Ako ne sada, kada? Znači, to nije trenutak, to je zapravo starija večnost. I dan se daje kao da je nešto neprolazno. U njemu, s jedne strane, najprije osjećaš tog vremena, ali sa neke dublje strane ti u danu tražiš trenutke u kome zaboraviš na vreme, u kojem je to vreme puno ispunjeno. I kad je to vreme potpuno ispunjeno, kao da više ne gospodari vreme sa tobom. Ne beži ti, ne juri kao najleteći konj, neuhvatljivi, nego si ti taj koji tim vremenom gospodari, koji uspio da udjaše to vreme. I da nekako tim trenucima koje traži, takvim ekstatičnim, ushićenim, najlepšim, najdubljim, najiskrenijim, bez obzira da li radost, tuga, bol ili nadjačaš vreme. To ostane kao neki pečat. I onda se kao nekom mozaiku to slaže ili u budućem nekom filmu
I na kraju sve staje na svoje mjesto. Tu se miksuju i ljudi, i događaji, i stanja i sve ono što ti se izgleda da je takvo, možda bude i drugačije. Povezuje se. Može da se prekombinuje. Znači da se iz tog dana shvati, uhvati sve. A dan je i dan i noć. Dan je između da i ne. A noć između hoću i neću. Dan je više svest, da kažemo ruka, da, davanje, kao svetlost dan. A noć je više negacija, odbijanje. Kao na krštenju kad se kaže odreci se satane i pljuni izgazi. Znači, negativnost ka negativnom daje čistu pozitivnost pozitivno. Kao u 10 Božjih zapovesti gdje prvo ide apsolutna afirmacija, ja sam Gospod Bog tvoj, tvorac neba, zemlje, bića, svega tebe, posle ide ono 9 ne, nemoj to, nemoj ono, da bi ti bilo dobro i da bi dugo poživio na zemlji. To znači, ta svetlost i ta senka u danu na jedan način koriguje posmatranje. Kao što i u godini svetlost u najvišem tačci leta ili najkotije zime, najdužeg i najkraćeg dana ili ravnodnevice, proleće i jesen, reguliše klimu. Tako i ta položaj te ose u nama, našeg ugla posmatranja, tačke te čvrste, tog nepokretnog težišta koje tražimo, nam daje mogućnost da upravljamo stanjima duše, klimom duše, da mijenjamo i da miksujemo ta stanja ne samo prema danu, nego u odnosu na ono što se dešavalo ili što će se dešavati u odnosu na čitav život. Jer čovjek je kao po radosti srca dete, po otvorenoj čulnosti, u rasponu snage, one kao mladić. Po razumu je zreo čovjek. U odlučivanju, u primanju posla, odgovornosti porodice, svoje ličnosti, a po smirenoj mudrosti i dubini uma je starac. Ili dete je to radosno srce, čulo se u mladić, razum je zreo čovjek, a usmireni um je starost. Sad bi čovjek trebao u nekom idealnom smislu da ima srce kao dete radosno u toj neposrednosti, a u toj vertikali vremena kao starac. Znači da ima tu dubinu mudrosti. I to uvek u svako doba dana. I da na taj način, kad to hladno od uma stavi gdje treba da bude hladno, da ga štiti kao nepokretna tačka koja drži tu godinu čitavu, jer su na polovima pola godine dan, pola godine noć, znači izokrenuto i tom tačkom se i upravlja klimom, dok je na ekvatoru malo dete koje je potpuno predato u osjećaju danu, bez odeće, onako tek se rodilo uz majku, nema tu hladnoću, nego u svoj toj toplini, u povezanosti sa drugim. Srce, ta radost. I jedno i drugo je potrebno. Zapravo teško se ima potpunosti jedno, a kamoli i oboje. A čovjek bi trebao tako sa tim stanjima, kao 4-godišnja doba ili ta stanja, stalno da ima to i da to može da kombinuje. Sa jedne strane tu klimu te godine, a sa druge strane i taj dan, jer su već razlike u toploti tokom godine, u nekom umerenom pojasu, ali su razlike u svetlu svuda velike, dana i noći. A slika ima i svetlo i senku u posmatranju stvari, svest, podsvest ili polariteti, svi po svom mogućoj osnovi, crno, belo, hladno, toplo, tvrdo, meko, u kome se daje ta dubina slike. I slika nije ni svetlo ni senka, nego je zajedno i jedno i drugo. Tek ta dubina. Sad, čovjek koji ima dan u toj neposrednosti treba da uhvati taj trenutak. Ima jedan filozof koji kaže, stari, sunce je svaki dan novo. Znači, svakoga dana mora neko sunce ponovo da te obaci, neka radost da ti se pojavi, da ti da smisao tog dana, to sunce svoje da pronađeš, da te taj prosvetljujući trenutak otvori. Nekome se u tom danu skine teret, otvore mu se oči, progleda, vidi neku istinu. Nekome skine teret u duši, ozdravi, isceli se ili otvori mu se srce, po prvi put to prostranstvo veće u tom danu, koje vredi nevjerovatno. Znači,
ljudi žive zajedno godinama, ali do takvih savršenih trenutaka retko dolaze. Ali uvek pokušavaju i svi zapravo veruju intuitivno u ovu priču. Ponovo pokušavaju svakoga dana da tim danom nadjačaju, uzjašu to vreme, da ono što im je dobro produže, da mu ostane u sećanju. Zato što ti savršeni trenuci ne prolaze. Veruje se da oni su kao pečati neki u duši, koji održavaju smisao života i daju mu vrednost. Ali na neki način nema te veštine, kao te klime ili te tajne promjene uglova gledanja, koje u momentu menja raspoloženje, stanje srca, duše, da bi čovjek mogao da upravlja tom klimom ili vremenom, u ovom slučaju, da produži ono što je dobro ili skrati ono što nije dobro, kao duži kraći dan ili svetlo i senka, jutro, podne, večer, ponoć. To su neki polariteti koji deluju po prirodi stvari. Znači, kao što klima zavisi od ugla tog svetla i senke, tako i naše posmatranje, naše stanje, raspoloženje u srcu, pa se kaže u Svetom pismu, iznutra iz srca ljudskog izlazi svo zlo. Mrznuti, zamrznuti, znači iz te hladnoće ili iz te toplote. Ili budite kao dete, vratite se toj radosti. Ali u nekom momentu je potrebna hladnoća ka nekoj besmisliti, praznoći, laži. Da to pročisti, tako da se stavi hladno, gde treba hladno, da bi toplo bilo, gde treba toplo, zaštićeno. I obe su slavine potrebne, i hladno i toplo za željenu, tu kažemo temperaturu. Ta suština tog dana u sekundu srce daje i sve pokreće sav život. Svakog sekunda, taj biološki časovnik, navije negdje u produženoj moždini u mozgu, da kuca toliko i toliko. 70-80 godina. A pre potopa su ljudi živjeli 10, 12 puta više. To znači da je negdje to skraćeno. Nauka je čak dokazala da mozak možda živi 800-900 godina, ali da drugi organi ne mogu krvni sistem. I sad ta suština tog ubrzavanja, da ne možemo da shvatimo nešto, dubinu zvuka, reči, misli, mirisa, ukusa, je sve nekako brže, sve se brže pomere. Mi treba da usporimo to, da uhvatimo tu nepokretnu tačku. Sad bi ja ovo završio sa jednom pričom. Stara je to priča. Kaže, istina se svakom pojavi. Tako nešto što bi zvali alef, kao sve što postoji, sve što se sastavlja. Znači, vreme prolazi, ali to se gomila. Milion stvari. Ali sve to treba povezati u jednu celinu. Sad u jednom celini se izlazi iz vremena ta prosvetljenja, kad ti više niste u vremenu večnosti. Sve stane na svoje mjesto, bilo kad, što ste doživjeli, osjetili, naučili, sagledali. To ne ide iz glave racionalno, nego je to neka mnogo, mnogo veća dubina tog prosvetljujućeg trenutka ili dana. Kada se sastavi taj otkucaj srca u sekundu, kao tajna života, sa tom duhom, sa tom glavom, sa tom istinom, koja nije samo jedna informacija uz drugu po kvantitetu, nego nešto neuporedivo dublje, više, i kroz oči, kroz uši, pogotovo kroz osjećaj. Kad se sastavi, spoji sve u nekoj dubini ukusa života, što ja pričam često, mirisa istine i ukusa ljubavi. I onda kaže, pojavi se delić te istine svakom u trenutku. Ali to je tako kratak trenutak kao onaj konj koji proleti u najbržem trku. Taman kad čovjek treba to sve da poveže i da uhvati te konce, da shvati nešto, on trepne. I to mu ode. I on ne uspeva. To ostaje samo u onoj površnoj trenutku, sadašnjosti, u kome nema vezu ni prošlog, ni budućeg, ni iz tog kvantiteta svih informacija, sadržaja, da dostigne taj kvalitativni film
dubinski, kojim otkriva tajnu života, da je režira vlastita duša, duh koji to vodi, koji piše tu priču. E sad postoje ljudi, retke, koji ceo život gledaju u tu tačku, u napred, u ono izvan svih tih delića, najdublje, ne sve samo od ovoga obostranog, nego i od onostranog. Tako im se tek ova strana shvata na pravi način, mistično, a sav život im je taj konj koji prolazi, koji trči. Znači, ne da trepću, nego ceo život gledaju u to, a taj treptaj se odnosi na sve ovo. To govore reči Hristove koje kažu: blago čistima srcem, jer oni će Boga vidjeti. Oko vidi jedno, uho vidi drugo. Sve vidi jedan delić. A šta je to što sve zajedno vidi? Čime se to gleda? I kako će uopšte čovjek, stvoreno biće, da vidi onoga koji ga je stvorio ili sve ovaj svet? Ne može sigurno da ga vidi ovim očima, jer je i rečeno, ne može moga lica niko vidjeti, živ ostati. Ali tim srcem, čistim duhom, on hvata to neuhvatljivo. Lovi tu večnost. Jer istina je kao lov. Sa njom se lovi ne rukama, nego se lovi duhom, rečima, a i ljubavi kao lov, u kome se lovi sve. To je taj dan koji drži godinu, godina koji drži život i život koji drži večnost.